Дорогların дağıttar. Bilgin bulardan bari bilgi kurduk YouTube havalı kurduk bolla. Antehde VPN barın hen toh boları bildi bet. Olehen auditoriyaın Telegram'ı ötükör köhrenlerabin. Olehen hege gün dağıttar. Telegram'ı köhen diyen grabın sulkı var bolaga. Ondan hebesten çitver gün Stepa burnu şovu kıtta. Ну, подкаст образия ағас микрофоном рухпут, онно көрәчүләр һегемек кыттангыт вопрос айда кытнап хәп, онно микрофон тул беребин, онно һәбәгә айда кытнап болар. Олehen күн дагаттар, мигин көрәр жаннар, Telegram каналга көһүн Николай Атеджакин ден эме атын несалдыра сылкы бар болуга. Атак бен спинанга садакана барда шей, барда теңге кинет түгәр сценарийга куллаһа жабын. وبهذا هطرد أخيرا последние штрихи она звуком онлайнер هذا يسمرتها تنقل تقولها только خلني كل شيء كده هرب بقى ببين عليهن تخبر هننره تليجرام كنا عم بتكلم بالخطين نقربنا عليهن انستغرام جهو عليهن بره دوايته تليجرام جا كيره خاين كني دعطر شاه دوايته